Tubigon sa Bohol, napuno na sa dayan-dayan ang ilang public plaza. Nagsabak nga imahe ni Birhen Maria ang ilang gibutang sa dakong Belen. Si Virelay Lasam sa report. Naputos sa Christmas lights ang mga kahoy sa public plaza sa munisipyo sa Tubigon. Sa ganghaan sa plaza, dunay arko nga gibutangan og daghang Christmas stars. Samtang sa Cultural Center, gipahimutang ang dakong Christmas tree nga ginama sa daghang Christmas lights ug Christmas balls. Nalingaw ang mga residente sa bagong atraksyon sa ilang dapit karong Pasko. Nalingaw mo sa plaza? Oo. Ano man? Indot. Oo, kay? Dagan siga. Dagan siga. Unta? Siga ang Pasko. Yung tag-Pasko, nindot mag-basketball. Oo. Samtang hinimo sa Kawayan, dagami ug lubi kining dakong Belen at tubangan sa munisipyo. Apan sahi sa kasagarang Belen, wa pa kini Batang Jesus. Mabdos nga imahe ni Maria ang gibutang o gitakdang ipagawas ang imahe sa Batang Jesus sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Yeah, we're very much inspired by the lavish display of lights, especially in Fuente Osmeña in Cebu City. That's why we are trying to do the same thing here in our very own little ways as a Tubignon community. The Tubigon want to promote as the Christmas capital of Bohol. Sa Disyembre 4 na ang opisyal nga switch-on ceremony sa Christmas Plaza. Virelay Lasam, ABS-CBN News, Tubigon, Bohol.